cara narok বিভিন্ন channel ni ফাইনে রাউনো যিনি কবরক চ্যানেল ni ফাইনে রাউনো আরো কাইসা পেপার নরক নখনা পরিষ্কার সুইজা যে ত্রিপুরা মুথার এমডিসি নিজের বুতে বয়কট রাজনীতিক তরজা তুঙ্গে যে সুইজা অব সম্পূর্ণ একদম ব্যক্তিহীন অব সম্পূর্ণ মিথ্যা কর অব একটা ষড়যন্ত্র অব আংসিয়া যে প্রতিবাদী কলমনি দিল্লি প্রতিবাদী কলমনি যে নিউজ কালেকশন ফেনের বাইকে খেকে আংসিয়া আং নিজে বুট দিজা যদিও বুট বয়কট আং খেকে আং নিজে বুট দিয়াম আনি পরিবার আনি ফ্যামিলি থেকে শুরু করে আনি আত্মীয় স্বজন যত আং বুট রেখে যা ভাইকে বুট বয়কট নাইবা বরংস এলাকানি গুরু কিছু ষড়যন্ত্রকারীরা বুট বয়কট খাইকা কারণ ওরা পেপারে সুইজাল তুমো ওই বুট কেন্দ্রে বিজেপি মাত্র ৭৩টা বুট মানো আর বাকি বুট ত্রিপুরা মুথাগত বিধানসভা নির্বাচনে যে সমীক্ষা তাইলে এই যে আং বুট গোবাং মামানি হিসাবে আরো সে উৎসাহিত খাইয়ে কিন্তু যিনি রাজকুমারী যিনি মহারানী কৃতি দেবীনে जों বুট দিনানি তোমন और कैसा सम्पूर्ण एक षड़यंत्र चले दो और कैसा स्वीकार ওই ভোটের মধ্যে চাকমা ভোটার একটাও বলেন নেই और চাকমা ত্রিপুরানি কোনো প্রশ্নই ফাইয়া কাজে এই চাকমা ত্রিপুরানি যে উল্লেখ যে উমানি কারণ অব ব জাগানে পেপার ফাইকা ও ব জাগানে ও যে নিউজ ফাইকা অব जों তামহি অব আরো जों অব খাইজানে কোনো করে তুই হাই পরিষ্কার জলের মতো পরিষ্কার অব একটা সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র অব একটা সম্পূর্ণ আনো একটা কালিমালিপ্ত ফেলেন একটা ষড়যন্ত্র जों आं তিনি নরনি চ্যানেল মাধ্যমে সানাই যিনি এই এলাকানি বড় ভোট দিয়া ভোট বয়কট খাইকা आं বুবাগ্রানি যে মেসেজ বুবাগ্রানি যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যে মেসেজ খাইনা आं বড় রেকর্ড খানারিকা এই রেকর্ড খানারে বুবাগ্রানো সাকা বুবাগ্রা ফাইনাই নরবাই কক সানাই বুবাগ্রা নরনি লামা খাইরেনাই যিনি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার বা এগ্রিমেন্ট নংজাব এই উন্নয়ন নংয়া যিনি এলাকা লামা তৈরিনি বাগে जों आन डेभलपनि बागै बुबाग्रा ত্রিপুরা সারনা डेभलप खाइनानि बागै जों बीजेपी बाय केंद्र एवं राज्य सरकार बाय जों एग्रीमेंट नङै जों जो दङ जों जे कोनो मोले बुबाग्रानि काउनो जिनि भबिष्यत जिनि जेनारेशन जिनि राजनीतिक अनेक राजनीतिक खालायका किन्तु जों बुबाग्रा जा खालायमानि कोनो नेता बाहाय खालायमिया तिनि बुबाग्रानो जों बुबाग्रानि ऊपर आशा विश्वास मा दङै बुबाग्रानि ऊपर निर्भरशील मा दङै जों बुबाग्रानो बुट मारिनाय हिसाबै रिक्वेस्ट खालाय बुबाग्रानि मुं सागै तिनि आरो प्राय 45% बरौना आं भोट दिखा कारण सारा दिन कोनो नेता थाइया तिनि एलाकानि बरक सागो एमएलए मा फाइनाय एमएलए सागो अब आं आनि भोट करै एकजन विधानसभानि जदियो एमएलए बरो भोट माइया मानो बिनि दायित्व दङ विधानसभा एलाका बिनि एलाका किन्तु बरो पाब्लिक गाव सागो एमएलए फाइसना पाउ मारिनाय एमएलए सागो एखाने आमार भोट नाय इता हंस त्रिपुरार भोट आंगर थांजानाय दरकार नाया तिनि हंस त्रिपुराना भोट माने अपराध बाय এই সব এলাকানি বড় লামা করে ত্রিপুরা মুথানো ভোট মানে অপরাধ বাই তিনি এই সব এলাকা কারেন্ট করে ত্রিপুরা মুথানো ভোট মানে অপরাধ বাই এই সব এলাকা তৈরি ব্যবস্থা করে ত্রিপুরা মুথাগো ভোট মানে অপরাধ বাই তিনি এই সব এলাকাগো তিনি স্কুল করে এই সব পরিস্থিতিও তিনি তাবুব যিনি পাহাড় এলাকা তাবুব অবহাই দङ অবনি বাগৈ বুবাগ্রা আগামী দিনে যিনি ত্রিপুরা সারাवनो মুথাंनाय বুবাগ্রাनो जों কবাই जों ভোট দিব বুবাগ্রা যদিও তিনি বিজেপিয়া आगामी दिन जदियो सीपीएम भोट दिहिके चिनि बुबाग्रा सागाय जों सीपीएम फानो भोट नाय परिष्कार गाव तिनि सायखनार केनाराव अब जरा नाय तंनाय रावना आं सानानो बुबाग्रा जदि सीपीएम कम्युनिस्ट न भोट दिहिके जों कम्युनिस्ट फानो भोट मारिनाय बुबाग्रा बीजेपी न भोट दिहिका हंस त्रिपुरा बीजेपी न भोट दिखा बुबाग्रा चिनि बाय सामुं तानाय अबसिनि आशा विश्वास अबनि बागै जों जत चिनि एलाकानि ब्रक बीजेपी न भोट किन्तु এইবার যদি বিজেপি ত্রিপুরা মুথা যদি এলায়েন্স হইয়াকে সারা এদেশি এলাকা ভোট বয়কট খামু कारण अनडेभलप ताबुको जतो सातो जों डेभलप उखा जतोय सातो जों जतो सबका साथ सबका विकास होगा ताबुको पहाड़ विकास होयाको ताबुको तै करे अमहाय खलाय तिनि 44 रायमा बिलेबो तिनि अमहाय बयकट उखा एकटा पारा पूरा एकजन भोट दिया अब कुनो अरनि त्रिपुरा मुथानि कुनो हात करे और आम भाषा भोट दियानि और प्रेमलाल मौसमनि कुनो हात करे 49 सामनुओ पाब्लिक भोट दियानि और हंस त्रिपुरानि एमडीसीनि कुनो हात करे पाब्लिक ब्रनि स्व इच्छा स्व उद्योग बाय सारा तिनि 6 বছর 7 বছর का ताबुबो एलाका अनडेभलप ताबुबो तै करे कारण करे लामा करे सुजोग सुविधा करे बिना चिकित्सा ताबुबो मेलेरिया डायरिया आने एलाका गो तिने आने एलाका नि बरु फोन खलाय एमडीसी साहब तुम डीएम न फोन खलाय दि तिने एलाका मेलेरिया डायरिया तिने हॉस्पिटल खुबलुं ताबुबो प्रत्येक पारा 5 जन 6 जन तिने रोगी आक्राন্ত হইতো
अमहाय परिस्थिति अबन बाय पब्लिक रा बरनि उद्देश्य बरनि मेंटालिटी बाय से खलाई अब केबनि हात करे आं तिनि परिष्कार सानान नै संगे जरगन बुट अब दुस एलाका डेवलपमेंट करे बरा सारा बছর तिनि बुट दिखा तिनि माइक्रोफोन बाके साहित्य का सबका विकास आं बीजेपी नि विरुद्ध खलाया आं बीजेपी बे ताबुन आं शरीर दल किंतु खलायका खलाय पानो किंतु ताबुबो आने नातिन मनो डेभलप हुया को ताबुबो नातिन मनो तै करे लामा करे जार कारणे पब्लिक रा कोनो पार्टी कोनो सीपीएम कांग्रेस कोनो आईपीएफ तिन अब प्रश्न फैया आं थांगा आं सागो आनी फैमिली पर्यंत सागो नों मंसासिया नों सामनो बाजार दङ नोंनि कबाय चलेया नों एमडीसी नों बाता लाइजाय दङ रावना आरो फाइनाके एमडीसी बानायनाय परबो सिनि लामा हुया अबासे बरनि डिमान्ड फै अमहाय परे अब कोनो अबनि करे आं तमान बैसाका अब कोनो नेतानि हात करे किंतु किछु षড়যন্ত্র दङ किछु षড়যন্ত্র दङ किंतु तिप्रा मुथानि कोनो नेतानि हात करे अब परिष्कार आं सामानो कोनो विधानसभा तिप्रा मुथानि कोनो जे पीटी देवी ना बीजेपी नि प्रार्थी जों बुडिया बकरे बोबाग्रा आं साका परिष्कार क बोबाग्रा सीपीएम न बुट दिगे तिप्रा मुथार जत सीपीएम न बुट दिनाय परिष्कार क अच्छा ताबुक जे साका नं जे निन मुंगै म षড়যন্ত্র नं फ्राने गे सब षড়যন্ত্র खायकनाते पेपर तान बेगाम থেকে সিজা কানানে अब पेपर जरा न्यूज सिनाय राव पेपर जरा अबर सिनाय जरा खायने राव नां साका षড়যন্ত্র हिए और साका जे एमडीसी সংসদ ত্রিপুরা নিজ বুথের বুথ হলো বুথ বয়কট হ্যাঁ अब परिष्कार सिका आनी नेतृत्वे अब निजेनि दलनि प्रार्थीनो विरोधिता खालाय और सिका और सिका तो लागो और शुद्ध त्रिपुरा बुथ एखाने शुद्ध त्रिपुरा बुथ चाकमा बुथ एकटाई नै अब तो सारा त्रिपुरानि बुरुक्सि अब और चाकमा एकटाबो करताइले और ओ काउक तो प्रश्नই फैया तार माने अब अनेक किछु कारण दङ दाल में कुछ काला है अब जत सिनाय अब जरा सिनायराव सिनाय तिनार परिष्कार छाय केबोनि उद्देश्य आं काउ छाया आं कोनो राजनीतिक उद्देश्य तैबो काउ छाय कारण आनि ऊपर मिथ्या अपप्रचार जे रंग न्यूज रंग बार्ता जे आनो अपप्रचार खालायमानि बिनि बैसा आं तिनि पाल्टा किसा अब मासा आं केबोनि विरुद्ध खायनानै और फायो आं अनुरोध खायनाय जे এই যে পেপার যেভাবে স্বীকার যেভাবে কাউ খাকার अब কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যক্তিহীন और आनि কোনো हात करे बरंस आनि कैंडिडेट न बुबाग्रानि जे कैंडिडेट बीजेपी आईपीएफ तिरे झूठ प्रार्थी न बुट मारनानि बागै पाब्लिक बाय अशालीन मन्तव्य पर्यन्त हिंजागै बुखुक जायाबै कुतुक जगै पर्यन्त जों बुट दिखा अब सिनि दायित्व दङ अबन बागै तिनि नारावनि चैनल माध्यमे सानाय आरो बेसि काउ सालिया যত নাই তো নাই आनि खाजेनता कुताय बुखुरावनो जिनि जरा तिप्रा मुथानि वादेस रावनो अब एकटा षড়যন্ত্র अब एकटा चक्रांत এই चक्रांताও नर বিশ্বাসता खायदि বিভ্রান্ত तांदि बुबाग्रा चिनि लगे दङ आगामी जों बुबाग्रानि लगे दंनाय जों त्रिपुरा राज्यनि जरा तावबो लामा करे तावबो जे पञ्चायत कारेन्ट करे बुबाग्रा केन्द्र एवं राज्य सरकार बाय चिनि सांसद थांनाय दिल्ली काउ सानाय आगामी दिनाव चिनि जत आशा एवं चिनि बरासा जों जत पूरण खायनि हामबाय जत